ढाली तोरा पद्म फुटे हसरु झर मोबाइल कौन देखुछ बे एडा देखो गोलापी वाली टा तो हे जानता ना मनोटा पूरा खुशी हे जानता ए गोलापी वाली को कहू से तो भाव जो बाबा अन्य गालो को गालो दीचा अपना मारी तम तीन जन माड़ हले चतुर्थ लोकर फायदा तेन कर सेटा मोर तम मानक मन तो खाली कन कन मु ताकू नै कि वृंदावन हौ थाव थन थन तो वृंदावन माले मु आगो देखेबी तोला मु वृंदावन नै कि जीवी नहीं बे मोर से अब तुम वृंदावन वृंदावन जा नौच नियो किंतु से मोर अबे चुप से मोर सिए मोर अरे तू पार्टी कोन कर सीए मोर आम भितर माड़ पिटी हेल्ले कौन हम महाभारत केमी पांचाली को पंचपांडव रखी 5 जन जाक आम भितर माड़ पिटी हाँपाई आम भी 5 जन जाक मिसिकी रखीदबा प्रसाद बांटी खाइबा अल्प बहुत कले खइबा ये तो बुझिला ताले ठीक अच्छे आम समस्त प्रतिज्ञा करो कई आम भितर माड़ हमानी जार भाव समस्त तो आड़े कहीं जी तू कौन बाल कृष्ण से जमी 1600 गोपी को धरिकी थई थई होते तू कौन भाव तोर सेमती थई थई हबू ना कौन चलो भाव आम जीव अबे रह बे तुम राम हो कि कृष्ण हो भाउज को से भितर पसंद किंतु भाउज तुम मो राधा अब सुनो तम तीन जन जाओ माड़ हले चतुर्थ लोकर फायदा तेन कर सेटा मोर भाउज तमे मो सହିତ चलो भाउज देखो मोर एडा सुंदरिया घाट नहीं बे भाउज मोर नहीं बे भाउज मोर नहीं बे भाउज मोर नहीं बे भाउज मोर अबे भाउज मोर बे छाड़ मोर भी गुड़ अछि मु भी निजे जाई चली जाई पारी तुम समस्त जो तोर भी हतर आज पड़ेले है कहू भाउज मोर तू कहू भाउज मोर तू कहू भाउज मोर तू बोलो कार भी हेई पाले हौ ताले सुन मो पार उटे मस्त आइडिया अछि 17 तारिख रे भाउज कर बर्थडे देखिबा जना पड़िबो सेठी किए भाउज को पटाई पारी ठीक 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 भाउज थोड़े जाउछ म एई दिकी पानी पाई जाउ दौन मु आनी देबी नहीं खाऊ मु निजे पानी मारी कर अरे दियो मु आनी देबी नहीं मु निजे पानी मारी करिया भाउज रो 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 मु मारी दउची तमे काई कष्ट करिवो नहीं मो नहीं अरे भाउज रो मु मारी दउची नहीं मो हौ मारो नाई मत तमे कहीं नब मु निजे नहीं जीवी अरे यही तो भाउज आउ तमे निजर बोली भाबु ना आउ हौ नी हो भाउज मोबाइल नंबर तो दोनो लेख 96924000 मझिरे गार भाउज रहिला भाउज भाउज तमर जते बेले जा दरकार हल ना मते निश्चय फोन करिवो हाजिर हे जी तो भाउज कुआडे जाउथलो कि यार टिके चालुथली
ଆଉ ତମକୁ ଭାଉଜ କାଲି ତ ଇନଷ୍ଟାରେ ଦେଖିଥିଲି ତମେ ତ ପୁରା ବହୁତ ସେକ୍ସି ଦେଖାଯାଉଛ। ଆଉ ଭାଉଜ ଲାଜ ହଉଛ କାହିଁକି ମୋ ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ହେଲେ ଦିଅ ଆମକୁ। 969240 ମଝିରେ 11। 00 ମଝିରେ 11? ଓହୋ ମୁଁ ସେଭ୍ କରିଦେଇଛି ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବି ଆଉ। ବାଏ ଭାଉଜ। ବୋମାଟା ଫୁଟି ଗଲା ରେ ଖେଳ हाय हसत सुहाना मो निद चोरी कला मत लव 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 हेई गला मत लव 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 हेई गला ହଉ ଭାଉଜ ତମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେଇତନି ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଟ୍ କରନ୍ତି। ଲାଭ ଯାଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଦଉନ ନମ୍ବରଟା। ହଉ ଲେଖ 96924924 00 ମଝିରେ 11। ମଝିରେ ତ ହାଇ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେଖିବ। ତାହେଲେ ଭାଉଜ ବାଏ। मत लव 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 हेई गला मत लव 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 हेई गला। ଆରେ ଖାନା ଭାଇ ଶୁଣ, ତମ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ଅଛି। ସେ ଯୋଉ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ତମେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲଟା ଛଡ଼େଇ ନେବ। ମୁଁ ସେଠି ତମକୁ ମାରି କରି ଭାଉଜଙ୍କ ନଜରରେ ହିରୋ ହେବି। ଶୁଣ ଏଇ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଏ କଥା ତମେ କାହାକୁ ବି କହିବ ନାହିଁ। ହଉ चुड़िया ले हेल्प हेल्प मोबाइल में चुरी गला हेल्प हेल्प। ଭାଉଜ ତମ ମୋବାଇଲଟା ନିଅ। थैंक यू। ଏଇ ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ଭାଉଜ ତମ ନମ୍ବରଟା ଦଉନ। ହଉ ଲେଖ 969240 ମଝିରେ 11। ହଉ ତାହେଲେ ଆସିଛି ଭାଉଜ ବାଏ। ଓହୋ କୋଉଠି ବାଡ଼େ ହେଇଗଲି କି? ଭାଉଜ ଭାଉଜ ନମସ୍କାର। କିଛି କାମ ଥିଲା କି? ଫାଙ୍କା ଥିଲି କହିଥିଲେ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଭାଉଜ ଭାଉଜ ତମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି କହିଲେ ଲୁଗା ସଫା କରିଦେଇ ବାସନ ମାଜିବି। ଭାଉଜ ଭାଉଜ ପ୍ଲିଜ୍ ତମ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଦିଅ। ଫାଷ୍ଟ ଆଗ ନିଜ ତମ ମୁହଁଟାକୁ ତାପରେ ନବ ନମ୍ବର। ଶଳା କି ଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା କେଜାଣି ଭାଉଜ ଶେଷରେ ପଟିଲାନି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ବାଇକଟା ଟିକେ ଆଣିଥିଲି କଲେଜ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଫୁଲ ପଟେଇକି ଆସିଥାନ୍ତେ। ନା ରେ ଭାଇ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଆସେ। ତୁ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ଷା ହଉଛି ମୋ ବିଲରେ କେତେ କତି କାମ ଅଛି ବାକି ମୁଁ ରହିବି ଦୋକାନ। ବହୁତ କାମ ମୋର ଛାଡ଼ ମୁଁ ତୋ ବାଇକ୍ ଧୋଇବି ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ସେମାନେ 3 ଜଣ ପଳେଇଲେ। ସାଙ୍ଗ ତୁ ଆସେ ନା। ମୋର କରୋନା ଡୋଜ ନେବାର ଅଛି ମୁଁ ଚାଲିଲି। हैप्पी बर्थडे भाउजो। थैंक यू। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁ ଭାଉଜ କେକଟା କାଟ। ମୋର ବା ସିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବୋଧେ ଆସିଗଲେ। ହାପି बर्थडे भाउज।
ତମେ ଆସିଛ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବଜାରରେ କିଛି ମିଳିଲେନି ତ ସେଥିପାଇଁ ତତେ ଚିଠି ଆଣିଦେଲି ଆଉ। ଏବେ ବାଳୁ ତୁ ତୋର କଣ କାମ ଥିଲା ବା? କାମ ଥିଲା ଯେ ବର୍ଷା ଯୋଉ କାମ ପୁରା ବାତିଲ କରିଦେଲି। अबे तमे दिटा कोन करछो बेटे? ଆରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ପୁରା କରୁଛୁ। ହେ ହେ ଏମାନେ ଆସିବାର ଥିଲା ମୋ ଘଇତା କେତେବେଳେ ଆସିବେ କେଜାଣି। हैप्पी बर्थडे बाबूजो मु तुम पे बोलो मोबाइल टे नहीं आछी। थैंक यू हैप्पी बर्थडे भाउज ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ବଡି ସ୍ପ୍ରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚକୋଲେଟ ନେଇକି ଆସିଛି। थैंक यू। बाबूजो अबे का बोलो केक टा काटू न। ତମେ ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କାହିଁକି ମ? ସିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ବା। ମୋ ଧନ ଆସିଗଲେ। प्यार की राह में चलना है प्यार की राह জন্মরে লেখিছি না তারারে লেখিছি না ছাতিরে লেখিছি মো লাভ ইউ আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ জন্মরে লেখিছি না তারারে লেখিছি না ছাতিরে লেখিছি লাভ ইউ আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ লাভ ইউ আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ আকাশে লেখিলি না বাতানে লেখিলি না ତମର କଣ ହେଲା? ନାଇଁ ମ କିଛି ନାଇଁ ବାନ୍ତି ଟିକେ ହେଲା। ମୁଁ କରୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ଡକ୍ଟର ସାର୍ ସୁବ୍ରମଣିଆ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଭାଉଜଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ବାନ୍ତି ହଉଛି। ବଣରେ ବଣିଆ ମନାଟା ଡକ୍ଟର ସୁବ୍ରମଣିଆ ସାର୍ ଭୁଲ କହିଲି। follow me କଣ ହେଇଛି? ସାର୍ ଆପଣ ବା ଡକ୍ଟର ଆପଣ ଦେଖିବେ ନା ମୁଁ କଣ ଦେଖିବି? ୟାକୁ ଟିକେ କରିଦେଇଛି। ସାର୍ କଣ କରିଦେଇଛି?
ମୁଁ ତ ବିଲରେ ଚାଷ କରିନି ଧାନ ହେଲା କିନ୍ତୁ अरे तू गिरे अरे तू गिरे ए ना 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 अरे तू बाळू ନା 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 ମୁଁ କଣ କରିବି କିଏ କରିଛି ମାନେ ପିଟିକି ପୁରା ମାରିଦେବି ଶୁଭୁଛୁ କହିବି ନା ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ଶଳା ଏ ଶଳା କରିବ ଶଳା ଆମେ ବାଡ଼ ଖାଏ ଓ ଶଳା